বেশি আছে। আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি। তারপরে 1 বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমরা ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি, কথা বলেছি, অনেকবার মিটিং হয়েছে, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি। করছে না, কিছুই হচ্ছে না। কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব, এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে। এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কীর্তি সিং দেবী, উনিও সমর্থন বিজেপি থেকে রিজেন্ট দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন। যতন লামসুকো সিক্রেট লাইব্রেরি চ্যানেল সচিনি তরা বাইতলি মরাশ নর তিনি ভিডিওনি থাম্বনেল টাইটেল নুকি যত সানিমান কনা টিপ্রামঠা পার্টি बे बीजेपी पार्टी ब्रेकअप एबा कागला सिनाय आउनर कुने खनागा टिप्रामठा पार्टी बे बीजेपी पार्टी ताबुले कागलानि लामन थांगै तंखा टांगै हिनगै टिप्रामठा पार्टी आमसिक साल जरा रमै खा कलक खलाई बीजेपी नो विशेष खलाई बीजेपी नि लगी तंखा साखा फियाबा ताबुक तामका हनमाले जरा थांगु जरा कताल भयो टिप्रामठारावनो तिनिया खोना आमाके कक सामां मुंसा दाबिबो रिजागलिया मुंसा जे सानमानिबो मानलिया आबो हाके तिनिया खोना हानै थंजामां टोटल 9 मान हेकबा बिसि कासे जरासे लान्या नाय टंका आबनि दारते एमएलए एबा टिप्रामठानि खरकसे एमएलए रनजित देवर्मा तिनि खुबायथानो प्रेस मिट खलै साका जों आमा हायजाका ते तंगलिया तिनिया खोना हनमां जों ते बसक जरा नासिङि तंसिनाय अनेक खा लगे नासिंपानो ताबुकते नासिङि मानलिया आबनि दारते जों बसकां सालो बवा कराबाय गनै 9 तारिखो दिल्लीयाव थांगै आबनते कक सनाय ते जों बीजेपी पार्टी बे याकरना बगे जतो रेडी अंगजाक आबना कारेचिनि एमपी कीर्ति सिंह देवी महारानी बबाहानो बिनि एमपी पोस्टनो याकरे बीजेपी पार्टी बे काकनानि कक साका चिनि एमएलए रनजित देवर्मा हेनके आमसक जरा चिनि एमएलए रनजित देवर्मानि खोगो आमा हाय कग्र खनावै जों आबनो सानामो संगु तिनिया खना हेनमांसे आमसक साल जरा थंजाय तमनि नरक जतो सायमानि नुगै खनाय दंगो हंके तांगै ते बीजेपी पार्टी बाय मिलबै गथावै आमा हाय तंना नांबा तिनि अ बीजेपी पार्टी मुंगसापनो टिप्रामथनो रियानि दारतिनो यांचिनि दारा डेभिड मुरासिं हगाबा साकनो सैक्रिफाइस खलाय आगुलिनि सिमी दिल्ली जरा याकम हिमै थाना नांखा हेनके आबो कोनो वान सुगिदा नाखिया लुकर अजग वान सुनादि टिप्रामथा पार्टी बीजेपी पार्टी बे एलायंस एबा थानसे अंगि तमनि बिसिंगो से बरनि दाबि मानथाइमा या अंगि तिनि टिप्रामथानि खरकसा हंगाबा याकम हिमै दिल्लीयाव थाना नांखा यांते खरकसा हंगाबा प्रेस मिट खलै साइतोना नाकाचिनि सारनजित आमो हाइरक नुगि तेताम सानातंबा बाहाके थंजाक तं बाहाके खैजागै तं नरक लुक जतो लुकबो नुगैना तंखाना ते चिनि सार रनजित देवमानि कक एबा प्रेस मिट खायमानिबो तिनिया खना जों बीजेपी पार्टी बे ब्रेकअप एबा कागलासिने हेने खनामानि ताबुनि सिमिया सायमानिया बसकां सालजरा तामंनो तिनिया खना हनमांनो बिनि प्रेस मिट बसं अनेक बार नुगै तंखा हायपनो बीजेपी पार्टी बे तंगनानि तंखु आगिनि सिमि नुगै तंगु हेनके जति चिनी एमपी कीर्ति सिंह जे महारानी से बिनी बीजेपी बे याकरि थांका हंके आबनो कारिते खरकनि जे चिनी सार ब्रिशकेटो सार अनमेस बरकले तामंनाय बरक बोदा बरकनि जेता पोस्ट तमानेनो याकरि फायै बीजेपी नो याकरि कागि फाइनो एबा सीट ते पोस्ट नि बागैदा टिप्रामथा जेस्पन खलाय तंतुं जों चिनी सीट चेयर मानखैनो द अंगो हनैदा तंलानो ताबो अजगा बेलेनो सोंमुं कतर अ सोंमुं तांगे आशा के हंकै चिनी एमएलए रनजित देवर्मा सारता बतिनि प्रेस मिट खलाय खुगबायथनो साका बीजेपी पार्टी जोंनो तिनिया खना हानि थककमां जों अनेक थंजागै तंका आबनो तै जों चिनि दाबिनो बार अनेक मिटिं खाकिया मालायखिया हायफनो चिनि ककनो खनाया चिनि ककनो नानाय सिगरि आबन दारति जों बसकां 9 तारिखो दिल्लीयाव बुबा कराबै कनै थांनाय आरो थाङै चिनि खानि जतो कक सावै जों ते बीजेपी पार्टी बे तंगलिया एंड टिप्रामथानि खरकसा एमपी कीर्ति सिंह चिनि महारानी बबाहानो रिजाइन एबा बीजेपी पे काग थांसिनाय हनै रिजाइन दिसिनाय हनै कक साका चिनि सार एमएलए रनजित देवर्मा सो चिनि तरा बायतले मनासो नरले तामा वानसुक टिप्रामथा बाय बीजेपी पार्टी कथालाय तमनि दा काहामंगसाक एबा कागलाय थामनि दा काहामंगसाक कमेन्टके साना ताबौदि ते चिनि सार रनजित ताम ककसा आमनर बखनायनि जदिनि बखा बिसिंगो टिप्रामथा पार्टी बीजेपी रोबे कागलायै जानजा लामा तंखेनो काहामंगने हेने खा बिसिंगो वानसुक तंखा के हायकाबा
ত্রিপুরা মথা পার্টি जेसेबां सिtung BJP पार्टी कागने नांगौ होनै नों बोखा बिजों वानसु दं हाके अ भिडिअ शेयार करना ताप भक्ति বেশি আছে আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি। তারপরে 1 বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমাদের ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি, কথা বলেছি, অনেকবার মিটিং হয়েছে, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি, করছে না, কিছুই হচ্ছে না। ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে, এখানেও তো কিছু করছে না। আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তাহলে আমরা এই সরকারে থাকার কি অর্থ আছে আপনারা বলুন। ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 1 বছর হয়ে গেল। আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি, আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা রেডি আছি সরকার থেকে। কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব, এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে। এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কীর্তি সিং দেবী, উনিও সমর্থন বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন। আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের হয় এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে। আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি। তারপরে 1 বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমাদের ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি, কথা বলেছি, অনেকবার মিটিং হয়েছে, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি, করছে না, কিছুই হচ্ছে না। ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে, এখানেও তো কিছু করছে না। আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তাহলে আমরা এই সরকারে থাকার কি অর্থ আছে আপনারা বলুন। ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 1 বছর হয়ে গেল। আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি, আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা রেডি আছি সরকার থেকে। কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব, এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে। এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কীর্তি সিং দেবী, উনিও সমর্থন বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন। আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের হয় এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে। আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি। তারপরে 1 বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমাদের ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি, কথা বলেছি, অনেকবার মিটিং হয়েছে, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি, করছে না, কিছুই হচ্ছে না। ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে, এখানেও তো কিছু করছে না। আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তাহলে আমরা এই সরকারে থাকার কি অর্থ আছে আপনারা বলুন। ত্রিপাক্ষিক চুক্তি